Oraison. Cours de français. Classe de 9e. Cahier d'exercice. Dossier 4. Club sport. مبادرة ضوء. دنيا الهلال. Connaissance de la langue. معرفة اللغة. J'identifie. أنا أحدد. 1. Lis la phrase suivante puis réponds aux questions. اقرأ الجملة التالية ثم أجب على الأسئلة. Cette compétition se déroulait par mauvais temps, mais le paysage était magnifique. Tous les coureurs étaient contents. كانت تجري المسابقة في طقس سيء، ولكن كان المنظر رائعاً. كان كل العدائين مسرورين. 1. Souligne les verbes conjugués dans la phrase. أشر إلى الأفعال المصرفة في الجملة. الأجوبة هي se dérouler كانت تجري était كان était كانوا. 2. À quel temps ces verbes sont-ils conjugués؟ في أي زمن صرفت هذه الأفعال؟ الإجابة هي à l'imparfait في الماضي الناقص. 3. Pourquoi t'ont utilisé ce temps؟ لماذا استخدم هذا الزمن؟ الإجابة هي pour décrire une situation au passé من أجل وصف حدث في الماضي. 2. Mets la phrase suivante à la forme affirmative. ضع الجملة التالية في الصيغة المثبتة. Les mamans n'ont pas gagné car elles n'avaient jamais participé à un marathon. الأمهات لم يفوزن لأنهن لم يشاركن أبدا في ماراثون. الإجابة الصحيحة هي Les mamans ont gagné car elles avaient déjà participé à un marathon. الأمهات فزن لأنهن كن قد شاركن سابقا في ماراثون. Je manipule. أنا أتعامل. 3. Réécris les phrases au présent de l'indicatif. أعد كتابة الجمل في زمن الحاضر المبني للمعلوم. سأقرأ التمرين مع الأجوبة. Hier, البارحة. 1. La compétition se déroulait le matin. كانت تجري المسابقة صباحا. فالإجابة هي Aujourd'hui, اليوم, la compétition se déroule le matin. تجري المسابقة صباحا. 2. Hier, البارحة, le paysage était magnifique. كان المنظر رائعا. الإجابة هي Aujourd'hui, اليوم, le paysage est magnifique. المنظر يكون رائعا. 3. Hier, البارحة, Georges et Charles étaient fatigués. كان شارل وجورج متعبان. الإجابة هي Aujourd'hui, اليوم, Georges et Charles sont fatigués. شارل وجورج هما متعبان. 4. Hier, البارحة, les jeunes occupaient le 2e rang. كان الشباب يحتلون المركز الثاني. الإجابة هي Aujourd'hui, اليوم, les jeunes occupent le 2e rang. يحتل الشباب المركز الثاني. 5. Hier, البارحة, les mères n'avaient aucune expérience. الأمهات لم يكن لديهن أي خبرة. Aujourd'hui, اليوم, les mères n'ont aucune expérience. الأمهات ليس لديهن أي خبرة. 4. Mets les verbes soulignés à l'imparfait. ضع الأفعال المشار إليها بزمن الماضي الناقص. سأقوم بقراءة التمرين مع الأجوبة. 1. Actuellement, Roger Federer ne s'entraîne pas chaque jour. حاليا لا يتدرب روجيه فيدرر كل يوم. الإجابة هي Avant, il s'entraînait tous les jours. قبل ذلك كان يتدرب كل يوم. 2. Ces jours-ci, Alex vit à Buenos Aires.
في هذه الأيام يعيش أليكس في بيونس آيرس. الإجابة هي l'année dernière il vivait à Rome. في السنة الماضية كان هو يعيش في روما. 3. Aujourd'hui, Federer est numéro 2 mondial. اليوم يكون روجيه فيدرر الرقم 2 عالميا. الإجابة هي avant il était numéro 1. قبل ذلك هو كان رقم 1. 5. Réponds négativement aux questions. أجب بشكل منفي على الأسئلة. 1. Est-ce que les mamans ont remporté le marathon? هل فازت الأمهات في الماراثون؟ الإجابة هي non. Les mamans n'ont pas remporté le marathon. كلا الأمهات لم يفزن في الماراثون. 2. Est-ce qu'il faisait encore beau le jour de la compétition? هل لا يزال الطقس جميلا يوم المسابقة؟ الإجابة هي non. Il ne faisait plus beau le jour de la compétition. كلا لم يعد الطقس جميلا يوم المسابقة. 3. Est-ce qu'on a offert des cadeaux aux mamans? هل قدمت الهدايا للأمهات؟ الإجابة هي non. On n'a pas offert de cadeaux aux mamans. كلا لم تقدم الهدايا للأمهات. 4. Est-ce que les mamans ont déjà participé à un marathon? هل شاركت الأمهات سابقا في ماراثون؟ الإجابة هي non. Elles n'ont jamais participé à un marathon. كلا هن لم يشاركن أبدا في ماراثون. 5. Est-ce que vous prenez du café chaque matin? هل تتناولون القهوة كل صباح؟ الإجابة هي non. Je ne prends pas de café chaque matin. كلا أنا لا أتناول القهوة كل صباح. 6. Tu as une voiture? ألديك سيارة؟ الإجابة هي non. Je n'ai pas de voiture. كلا ليس لدي سيارة. Je produis. أنا أنتج. 6. Complète le passage suivant pour parler de tes souvenirs d'enfance en utilisant les verbes suivants. أكمل المقطع التالي للتحدث عن ذكريات طفولتك مستخدما الأفعال التالية. être يكون، aller ذهب، jouer لعب، préparer حضر، se baigner سبح أو استحمى، s'amuser تسلى أو استمتع. سأقوم بقراءة التمرين مع الحل. Quand j'étais petit عندما كنت صغيرا j'allais à l'école du village. كنت أذهب إلى مدرسة القرية. Je jouais avec mes voisins du quartier. كنت ألعب مع جيراني في الحي. Je préparais mes devoirs avec ma mère. وكنت أحضر وظائفي مع والدتي. Pendant les vacances d'été خلال عطلة الصيف nous nous baignions dans la rivière du village. كنا نسبح في نهر القرية. On s'amusait beaucoup. كنا نتسلى كثيرا. 7. Réécris le passage suivant à la forme négative. أعد كتابة المقطع التالي بالصيغة المنفية. Pierre habite dans un quartier tranquille. Dans ce quartier, il y a une pharmacie et les magasins sont nombreux. Il y a un cinéma et un théâtre. يسكن بيير في حي هادئ. في هذا الحي يوجد صيدلية ومتاجر عديدة. يوجد السينما ومسرح. الإجابة هي Sima habite dans un quartier qui n'est pas tranquille. Dans ce quartier, il n'y a pas de pharmacie et les magasins ne sont pas nombreux. Il n'y a ni cinéma ni théâtre. تسكن سيما في حي غير هادئ. في هذا الحي لا يوجد صيدلية. المتاجر ليست عديدة. لا يوجد لا سينما ولا مسرح.